بھرپور حمایت سے اس وقت دشمن کی اس جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے اور اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معصوم اور نہتے لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس کی تفصیلات سے اس وقت میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل 6 جگہ پہ پاکستان میں 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے۔ یہ جو امپیکٹس ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں 6 مقامات پر۔ ان 6 مقامات پر یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، اور 2 مسنگ ہیں۔ جو ابھی تک کی ہمارے پاس ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، جو اطلاعات ملی ہیں، اس کی یہ سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں فردن ایک ایک جگہ کی تفصیل پہ آتا ہوں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ 4 سٹرائکس کی گئیں، یہاں پر 5 بے گناہ پاکستانیوں نے شہادت نصیب کی۔ ان میں ایک 3 سال کی معصوم بچی بھی شامل ہے، 2 بالغ مرد ہیں، 2 بالغ خواتین ہیں، 31 یہاں پہ معصوم شہری انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہیں، جن میں 25 مرد ہیں اور 6 خواتین ہیں۔ یہاں پہ ایک مسجد شہید ہوئی ہے اور اس کے علاوہ 4 جو کوارٹرز ہیں جن میں معصوم لوگ رہ رہے تھے اور فیملی کوارٹرز تھے 7 لوگوں کے، جو سول آبادی تھی، اس میں نقصان پہنچا ہے۔ مظفر آباد میں شائی والی نالہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا، 7 امپیکٹس ہوئے یہاں پہ دشمن کی طرف سے، اس میں ایک بچی زخمی ہوئی ہے اور ایک مسجد جو سی ہے وہ شہید ہوئی ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے۔ کوٹلی یہاں پہ مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ 5 سٹرائکس ہوئی ہیں، 2 یہاں پہ شہید ہیں، ایک 16 سال کی بچی اور ایک 18 سال کا بچہ۔ اس کے علاوہ ایک ماں اور اس کی بیٹی زخمی ہیں اس وقت۔ مرید کے یہاں پہ مسجد ام القریٰ کو نشانہ بنایا گیا، 4 سٹرائکس کی گئیں، ایک شہید ہے مرد، ایک مرد انجرڈ ہے، زخمی ہے، 2 یہاں پہ لوگ مسنگ ہیں۔ ابھی مسجد جو سی ہے وہ شہید کی گئی ہے اور ارد گرد کی آبادی میں جو کوارٹرز ہیں غریب لوگوں کے، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اگلی لوکیشن ہے سیالکوٹ، اس کے شمال میں گاؤں ہے کوٹلی لوہارا، وہاں پہ 2 سٹرائک کی گئیں، ایک جو ان کا گولا ہے وہ مس فائر ہو گیا ہے، وہ اسی طرح وہ پھٹا نہیں ہے، اور ایک جو ان سے اوپن فیلڈ میں گرا ہے۔ تو یہ 2 سٹرائکس ہوئی لیکن یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آخری جو لوکیشن ہے وہ ہے شکر گڑھ کے قریب، اور یہاں پہ بھی 2 سٹرائکس کی گئیں، 2 امپیکٹس ہیں گراؤنڈ پہ، نقصان کوئی نہیں ہوا ہے، ایک چھوٹا ہسپتال جو ڈسپینسری ہے اس کو مائنر ڈیمیج ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دشمن کے اس بزدلانہ، بلا اشتعال، بلا جواز حملے کا بھرپور جواب افواج پاکستان پاکستانی قوم کی حمایت سے دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ اور آپ کو شاید یہ معلوم بھی ہو کہ یہ جو میں نے آپ کو لوکیشنز بتا، صرف کل جو گزرا ہوا کل ہے اس کے اوپر میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جایا گیا تھا، کیونکہ یہ بلا جواز جو الزامات لگائے جاتے تھے ان کے سامنے وہاں پہ کھول کے رکھے گئے تھے۔ اور آج صبح
मीडिया बाशमूल इंटरनेशनल मीडिया ने मुरीद के और बहावलपुर में जाना था, जिसका ऐलान कल शाम को दिया गया था हुकूमत की जानिब से, और आज दिन होने पे मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इन तमाम लोकेशन पे, इन तमाम मकामात पे जहाँ पे मासूम पाकिस्तानियों का, मासूम जानों का नुकसान किया गया, बच्चों को, औरतों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया, ले जाया जाएगा ताकि भारत की इस जाहरियत, इस नंगी जाहरियत को तमाम दुनिया देखे और आपके सामने लाई है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। DGISPR की जानिब से इस अहम मौके पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रात के इस पहर पूरी कौम को बताया गया भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिला इस्तेआल जारहियत की, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दे रही हैं। तर्जमान पाक फौज की जानिब से यह बताया गया भारत जवाब दिया गया और मजीद जवाब भी दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले किए। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद, 35 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शर्किया में बच्ची और 2 ख़वातीन समेत 5 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 हमले हुए। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमले में 1 बच्ची जख्मी, मस्जिद शहीद हुई। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। बच्चे समेत 2 शहादतें हुई। मुरीद के में मस्जिदुल इकरा को निशाना बनाया गया। 1 शहरी शहीद जबकि 1 जख्मी हुआ। DGISPR ने नुकसानात का बताया, उसकी तफसील बताई अब तक जो सामने आई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहियत की है। DGISPR ने कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यानी ये सिलसिला यहां नहीं रुकेगा। जो नुकसानात अभी सामने आए हैं, जो भारत को अभी हमने बताया है कि पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया, ये सिलसिला आगे भी जाएगा। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, दिया भी जाएगा। DGISPR ने कहा भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले किए। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 हमले हुए। DGISPR ने बताया मुजफ्फराबाद में भी हमला किया गया भारत की तरफ से, इसकी तफसील भी बताई। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमले में 1 बच्ची जख्मी हुई, मस्जिद शहीद हुई। DGISPR ने बताया। कोटली का तस्करा भी किया। यहां पर भी बताया गया था कि इब्तिदाई तौर पर जो मकामात पर इन्होंने हमले किए उनमें कोटली भी शामिल है। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। बच्चे समेत 2 शहादतें हुई। यहां पर मुरीद के में मस्जिद अल-इक़रा को निशाना बनाया गया। 1 शहरी की शहादत की खबर आई, ये बताया DGISPR ने। 1 जख्मी हुआ, इसकी इत्तला भी दी। सियालकोट के गांव कोटली लोहारा में 2 हमले हुए, यहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शकरगढ़ में भी हमला हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता यह जरूर हुआ कि डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन का जवाब दे रही है और इसको देती रहेगी। DGISPR ने इस मौके पर ऐसा कहा। रात के इस पहर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने आओ देखा न ताओ बराबर जवाब दिया, पूरा जवाब दिया। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को DGISPR ने यह बताया और साथ के साथ यह भी जताया कि भारत जितनी बार भी जारहियत करेगा उसको जवाब उसका बराबर मिलेगा। DGISPR की गुफ्तगू। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहियत की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। DGISPR ने नुकसानात बताने से पहले यह जरूर दोहरा दिया भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले किए। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 अफराद जख्मी हुए। यह भी आपको बताएं अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शर्किया में 1 बच्ची और 2 खवातीन समेत 5 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में भारत का हमला, मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया,